ओम जय गुरु। ओम नमो प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमो। सद्गुरु परमहंस देवଙ୍କ कर कमल मोर सतत प्रणति। सौर जगतर केन्द्रबिंदु सूर्य, सारस्वत जगतर चक्रनाभि, आसाम बंग सारस्वत मठ कोकलामुख। ठाकुर मठ संपर्क रे ৭୭ लिखिछन्ति तांको लिखित चिठीर द्वितीय खंडर 72 नंबर चिठी रे। शांति आश्रमटी आमार जीवन व्यापी साधनार फल। এই আশ্রমের কাছে আমার প্রাণটা তুচ্ছ। এই শান্তি আশ্রমের জন্য আমি শতবার প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি। আমার এই প্রাণ তুলে আশ্রমকে অবহেলা করে আমার প্রাণ হন্তার হবি না। এই মঠ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଅମୃତାଞ୍ଜନ। ସାରସ୍ୱତ ମଠ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରେମ ଅମୃତର ନଦୀ। ସାରସ୍ୱତ ମଠ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ। ଏହି ମଠକୁ ସଯତ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରା ସାରସ୍ୱତ ମଠର ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ନ ପାରିବି ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖଟେଇବି କାହିଁକି? ଯାହାର ଯାହା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ତେଳେ ତେଳେ କଡ଼ାରେ ଗଣ୍ଡାରେ ପରିଶୋଧ କରିଦେବି। ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏଇ ବିନୀତ ନିବେଦନ ସଂଘ ସେବୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଜୟ ଗୁରୁ।